Da vidite na brzaka dojam kako to izgleda. Problem je kada se čisti lančanik, mora se skidati ovaj dio poluge quick shiftera. Dobro jutro ekipa, mislim da je negdje 6:20 ujutro i idemo na taj famozni prvi servis da to odradimo. Evo ljudi idu na posao. Ništa, idemo paliti strojčeko. Bom bingo. Pa da se uputimo, imamo nekakvih 100 plus, 630 evo. 100 kilometara do Zagreba. A šta? Vidimo se ekipa na putu. Jučer je dosta padala kiša, baš je bilo loše vrijeme. Danas su rekli sunčano, mada mi se ne čini baš ohrabrujuće. I da, danas naravno nisam uzeo kišna odjela, ali gle, proći ćemo i to nešto. A bože moj, pa treba se nekad i oprati. Pa nek to uradimo sa kišom. Šala. Vizer sam digao na krajnju gornju točku i sad je to. Znači, ne lupa nigdje i na većim brzinama, ali ono što mi je najbitnije, znači na ovim 70-95 kojim se vozim 99% vremena, nema znači daška ništa. Ono što lupa malo tu u rame, podlakticu nekakvu i to je ok. Tako da je ovo isplativo. Ne znam zašto recimo Suzuki ne ugrađuje to odmah, nekakve te mogućnost klizača da ima recimo gore dolje, to bi bilo vrhunsko. Čak i na 650 stromu imaš klizač, povučeš, šarafiš, fantazija. Zašto? Ne znam. Ali čak mislim da ima i na stromu tih klizača za kupit, da se ne stavljaju oni dodatni viziri gore. Nije on loš, on radi super, samo mi smeta, iskreno mi smeta. No dobro ekipa, a idem ja da vidim, ako bude kiše, bude vam se javno. Ako ne vidimo se negdje pred Zagrebom, bože moj, gledaj šta to liči, katastrofa. A bilo sunčano ujutro kad sam krenuo. No dobro, sreća prati hrabre, tako kažem. Zdravo. Sad smo na brzoj cesti, magla je dalje onako užasno, ali ok, vidljivost na cesti nije loša. Pa hajde da ponovimo nekakve zanimljivosti, ne? Znači, avanturistička verzija DE je probila led 2023. A za 2024. došao je osnovni model V-Strom 800 nižeg sjedala i cijene. Znači, dok V-Strom 800 i dalje ima špičane naplatke, pri čemu je prednji promjera 21 col, a cestovna verzija nazvana V-Strom 800 ima lijevane naplatke, a prednji je promjera 19 cola. I nije to jedina razlika, jer hod ovisa je kraći za otprilike trećinu, oko 150 mm hoda za oba kotača, a promijenjen je i položaj vozača s upravljanjem koji je uži, niži i pomaknut više napred, dok su oslonci za noge pomaknuti unatrag i viši. Za razliku od modela D, ovaj cestovni koji ja sad vozim, kojega neki označavaju kao V-Strom 800 RE, nema štitnika za ruke i donji dio agregata, ali nije se samo štedjelo na tome. Tako da je ovaj najnoviji V-Strom bogatiji za radijalna kočijona klješta, ima bitno veći serijski platobran koji se može podešavati uz naravno pomoć alata, visina ne. Uz to V-Strom ima 800, ima 223 kg, lakše je 7 kg od D verzije. A to su nekakve onak šture informacije, a ostalo ćemo vidjeti. Znači, DE verzija košta 12.390 eura, a
znači ova kak ti cestovna verzija dođe 11.390. 1000 eura je znači razlika. Ok, ono što sam ja uzeo, a to ću vam bitno pokazati kad budemo radili nekakav prohod oko motora. Znači uzeo sam, kao što D ima, kompletne ručke, štitnike za ruke, ne, podvozje, crash bar, bla 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 bla. Evo, u kratkim crtama. Sad se moram malo fokusirati više na vožnju. Malo je magla se pojačala, ovdje sva sreća nema prometa, ali vidite po viziru, baš je vlaga ogromna. Napokon se malo razvedrilo, ali strašno. Strašno. Strašno, mislim, nemoguće da su ljudi toliko neodgovorni. Onako, magla je, ljudi, ne vidi se ništa. Znači, ne vidi se ništa, barem kratka svjetla, ne morate ono svjetlo za maglu, ali znači, vi njega na 100 metara ne vidite. Na kameri se to ne vidi dobro, ali znači na 100 metara ja njega ne vidim. Ja ne kažem da su na motoru nekakva svjetla, joj, gle sunca, majko mila, idealno. Znači, gle mi vizir, katastrofa. Pa ja ne znam šta je gore, voziti po kiši ili voziti po magli. No dobro, evo nas sad za nekih cca 20 minuta s obzirom na gužu. Evo nas na tom famoznom prvom servisu. Pa, budemo vidjeli da će mi dati tamo. A ili neću, a budem vidio šta će biti. Uglavnom, vidimo se kasnije. I evo ga, ekipa gotovo je. Nekih 123 eura ako se ne varam. Mislim 123 eura. Sve je provjereno. Ulje zamijenjeno. Ploča naravno dolje mi nije još došla. Ali dobro, bude, nećemo uopće cviliti oko toga. Ono što sam razgovarao sa serviserom, šta je problem? Problem je kada se čisti lančanik, mora se skidati ovaj dio poluge quick shiftera i obavezno se treba paziti da se ne pomjere ovi tu dijelovi. Ok, idemo do Maja. Pa sad ćemo vidjeti kada krenemo malo sjećam. Ovdje nekakvi sve stari autići. Sad smo mirni do 10.000. Ok, zadovoljan sam. Čak cijena nije. Mislio sam da će biti puno veća. Ali ok, nisu tu oni ne znam šta ni radili. Provjela lanca lančanika, spajanje na dijagnostiku, promjena ulja, filtera i to je to. Evo, Striko je čak zahvalio, to je lijepo. Kad bi svi malo imali više poštovanja u vožnji, bio bi tako divan svijet. Ok, sad se spajamo na brzu cestu. Ekipa, vidimo se tek u vožnji dok se izvučem iz ovog čuda. Evo nas, došli smo u Farkaševac, imamo još nekih cca 20 minuta do Bjelovara i to je to. Ukratko sam vam i rekao koliko košta servis,
šta su sve radili. Sad nakon 1116 km mogu vam reći da znam neke stvari koje ima nedostatke, a za pluseve već svi znamo, ali kažem ono nedostaci koje sam otkrio, ali to ću otkriti u nekom drugom videu, pa ćemo proći malo to opširnije, da sad ne gubim vrijeme bez veze. Mi je 11, 18, 12, već moram biti na poslu, pa mi je malo sve na knapac. A ekipa, baš mi je drago što ste s nama. Hvala svima što nas pratite. Ovo sam već mislio da je ulje nekako na cestu. Hvala svima što nas pratite. Vi koji niste, slobodno se možete pretplatiti, stisnuti like, stisnuti zvonce, da dobivate obavijesti o novim videima, pa ćete biti u toku šta se dešava, šta ima, šta nema. To je to. Ljudi, lijep pozdrav i vidimo se u nekom drugom videu.